प्रॉस्टिट्युशनच्या केसीच्या बाबतींतूय आमचे पुलीस डिपार्टमेंट अरेस्ट करीत आसा आनी आमी त्या खातीर सांगलां आमी खंयच्याच बाबतींत ना ड्रग्स ना प्रॉस्टिट्युशन टॉलरेट करचें ना आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आनी अशा पद्दतीची डान्स बार किंवा प्रॉस्टिट्युशन चलोवपी जर आमकां मेळत जाल्यार सीज करतले आनी एकदां बंद जायत जाल्यार तेची परत 6 म्हयने ओपन जावची ना. परत सांगता हांव म्हणजे खंयच्याय ट्युरिस्टाक व्हरून जर एखाद्या डान्स बार म्हणून जर ताका लुटलो म्हणून आमकां कळत जाल्यार पर्टिक्युलरली तांची सगळीं लायसनां जी आसा पळय न्ही सीज करतले आनी आमकां ऑलरेडी म्हळ्यार डिपार्टमेंटा कडेन एक्सायज लायसन आसतलें बाकी ट्युरिजमचें परमिशन आसतलें सगळीं लायसनां बंद करतले ताका आपलो धंदो 6 म्हयन्याक बंद करून उडोवचो पडटलो. त्या खातीर जे आपली रेस्टॉरंट बार्स हे कितें जे चलयता तांच्यांनी हे जे कोण थंयसर भोंवतात पळय न्ही एजंट बिजंट कोण ते दलाल जे भोंवता ट्युरिस्टांक हाडून लुटपाचो जो प्रकार करतात चुकून सुद्दां जरी आमकां कळ्ळें अमक्या रेस्टॉरंटान जाता आनी ट्युरिस्टाक व्हेल्लो सुद्दां म्हणून ट्युरिस्टान जर कंप्लेन दिली जाल्यार त्या हेका सोदपाचो सोडून दी कोणी व्हेल्लो ताका ताजें रेस्टॉरंट बंद जातलें ह्या बाबतींत कारण तेणी त्या रेस्टॉरंटान जर पर्टिक्युलर ताका व्हेला आसत जाल्यार तो तेज्या बरोबर आसाय ग्रहीत धरले वयतले.